মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরের নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। এখন আমাকে কেউ আর ভালোই বাসে না। রাগ করেছো? দেখো তো কোনটা বেশি ভালো। দুটোই তো সেম। যেমন করে তোমার কাছে দুটোই সেম, আমার কাছেও তোরা দুজন সেম রে পাগলি। সত্যি? একদম সত্যি। Boskian Sohi Luxury So. खुलुमखा आं खुम्बार देबरमा नरक जतन नलाम सको चिनी ताबुक सजरानि ककब्रक कक्तमाव पुइलानो फाइदिनाइलायानो तिनिनि कक्तमा बखरक रक कक्ति साल हरदि परक खामै थाब्ला जाखा बतला हातिनि खुंसिसार खुंसिसुकु फाननक हर नांमानि कक्तमा मानखेना आमसाया थांगै सबैखा खुंदक फायर इन्जिन पाइथागो फायर सार्भिसनि आदंलुनि चाइदं मुंबाय खामनानि काति खाते गुबुन फाननक रक पाइथागो डबल फेसिलिटीज नानाय ख्रिस्टियान रकनि एसटी सार्टिफिकेट कैंसेल खालायजाखानि सानमुंगते येखौ गेंखागोनो मुक्ति परिषद तांसालो सीपीआईएम तांनगो काइसा कक्थम पान्दा खालायै जनजाति सुरक्षा मंचनि असानमुंगनो सेजामानि कक्षाका जीएमपीनि हास्ते आचुफांनरे जमातिया तांसाल सानजा जरावा नॉर्थ ईस्ट इंडियानि एडवाइजर एके मिश्रा बाय मालाये मेमोरेंडम यफरका आईपीएफटी आसालो सेक्रेटारिएटनि मंत्री शुक्लाचरण नुवातीनि चेम्बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नॉर्थ ईस्ट इंडियानि एडवाइजर एके मिश्रा बाय मालायका आईपीएफटी बदलनि जत अजमारक Gurui tei chugyano khungni madamik te kuchuk madamik amjok mongo amjok nairokni bisingo khatong mong togunani nahar mongo taklai bisini simi kes rewa tobui phaikai UTF motha aba haikano fainai 5 December salmari ni simi taklai bisini free coaching ni bagai registration chengjaknai tangsala UTF tangnogo kaisa kokthum panda khlai o koktoma saklai kha UTF ni ajok phang sajok deborma नाइथाथो काइसा पान्दानि बिहिंति कक्तिसालाव ख्लाइजाखा चेंखारो गामिनि सिलभार जुबली पान्दा कक्तिसाल सानजो जरावा जाति कथार मसंमानि बिहिंति पान्दानो चेंसावै रेखा टीटी एएडीसीनि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा मानजाखा टीटी एएडीसीनि गजाम ईएम चन्द्रदय रुपिनी
लामा स्नामनाय कम्पानी बाय स्कुलनि ब्रेक रावन सेगैना हारजाकमानि पार्टी मुङा सेजावै तांसालो नारसारनि पोआंबारि आमसायाव लाहारका सुलाइखा पोआंबारि जेबि स्कुलनि रोमस्रुंनाय रक लाहारका सुजाकमानि कक्तमा मानखेनो आमसायाव थांनाय सगैखा मेलागर थानानि पुलिस ताबु कक्तमा शुक्रबै कक्ति साल हरदी पर खामै थाब्ला जाखा बतला हातिनि खुंसिसार खुंसिचुकु फानक हर नांमानि कक्तमा मानखेनो आमसायाव थांगै सगैखा खुंदक फायार इन्जिन पाइथागो फायार सार्भिसनि आदं रंनि चाइटं मुंबाय खामनानि काति खाते गुबुन फानक रक हाइनो हाइ कक्ति साल हरदी पर किरिमा सिंसा काशा हर नांमानि पार्टी मं खामै थाब्ला जाखा राजाखर आगुलिनि बतला हातेनि गोबांमा ग्रसारि स्टेशनारि दै मैगोथों फालनक हर नांमानि कक्तमा मानखेना आमसायाव थांगै सगैखा खुंदक फायार इन्जिन फियाबा आबनि सलाइ सेकांनो खामै थाब्ला जाखा खुंसिसार खुंसिचुकु फालनक बतला हातिवा हर नांमानि कक्तमा मानखेना आमसायाव ददर थांगै सगैखा हादिनि बानिया खलाइनि रक बकल बसकांगनो जुलाई खे बरकनि फालनक रक खामै थाब्ला जामानि नुगै चिरि खगै काबलाइखे फालनक खामजाकनाय बानिया खलाइनि रक पाइथागो फायार सार्भिसनि आदं रकनि चाइटक मुंबाय खामनानि काति खाते गुबुन फालनक रक फायार सार्भिसनि आदं रक नांमानि जराव थांगै सगैया हानके तेबो कतर बेरेमनि पार्टी मुं ओंखामो हनै सालाइखा लोगो रक केबोनि खामखा ग्रेसेरि फालनक केबोनि स्टेशनारि दै मैगोथों फालनक एबा केबोनि खे खामै थांबायखा गोबांमा पोल्ट्री टक रक শেষ হয়ে গেছে পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার দোকান পরিষ্কার মুদির দোকান কয়টা আছে মুদির দোকান আছে আমরা একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা আছে আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে এটা কি দোকান সবজি দোকান কতগুলো আসতো এখানে হ্যাঁ কতগুলো সবজির দোকান আসতো এখানে আছে 50 থেকে 60টা দোকান হইবে সবজি হ্যাঁ আর এদিকে এই মানে মুদির দোকান আছে পাঁচটা আছে একটা তারা সবজি দোকান আছে পাঁচটা দোকান দোকান বাঁচাইতে পারছেন নি না না দোকান বাজে বন্ধ সব শেষ সবজি দোকান সব শেষ হয়ে গেছে কিরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মনে করেন হ্যাঁ ক্ষয়ক্ষতি কিরকম হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি তো বাজে বন্ধ তো ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর হয়েছে এটা কয়ে লাভ নাই সবজি দোকান কত হয়েছে সবাই দোকানে মাল আসছিল কারণ রবিবার কাছে সবাই মাল বিক্রি হয়েছে না সব দোকানে মাল রয়ে গেছে দমকলের কর্মীরা কি সঠিক সময় আইছে বাজারে তাও বলতে পারে না মনে হয় তারা না এলে তো আরো বেশি লাগবে আপনি কয়টার সময় খবর পাইছেন হ্যাঁ আপনি কয়টার সময় খবর পাইছেন আমরা খবর জিজ্ঞাসা সময় খবর পাইছি কি খবর পাইছেন হ্যাঁ কি শুনছেন বাজার থেকে এগুলো ফোন করতে করে আমার আর ফোন করতে এবার আমরা সবাই একটু গাইলাম এই তো আমি 2টা নাগাদ ফোন পাইলাম আমি দেখলাম আমার দোকানে আগুন কোনো আইছে না আমি নিজের আগুন নিজে রক্ষা করতে পারলাম না পুরা শেষ কিচ্ছু নাই কিচ্ছু পাইলাম না বুঝছি আপনি তো আয়া দেখছেন আইছে না কিন্তু এরপরে তো আইছে এর মধ্যে কি ফায়ার ব্রিগেড আইছে না ফায়ার সার্ভিসের ফোন করছে ফায়ার সার্ভিস লেট করে আইছে দোকান তো বাঁচাইতে পারছেন দোকানে কিছু পাইলাম না পুরা দোকান পুরো একদম কিরকম মানে কিরকম পরিমাণ কি আছে আমার আর কইতাম টাকা কত টাকা হইলো মানে ক্ষয়ক্ষতি যাস না আর দোকানে মাল তো আছে এই দোকানের উপরে কি জীবিকা নির্বাহ কি মনে হয় কিসের থেকে এই অগ্নিকাণ্ড আমি জানি না কয়টার সময় খবর পাইছেন আমি 2টা পাঁচে পাইছি কি নাম আপনার নয়নদেব কিসের দোকান আছে স্টেশনের দোকান बतला हातिवा हर नांगमानि कक्तमा मानखेनो तांसाल फुंगो बतला हातिवा थांगै सगैखा हास्तेनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहाताई एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदार अंगिया हनफानो 2.5 करोड़नि मानै खनै खामै थाब्ला जाखोना हनै सागा मन्त्री अग्रा जेसुक मानसाक हास्ते हाफांनि बखाक्तै खलाइजाकनाय बरखनो चोबासो हनै कक्रेखा हास्तेनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा
যে সকালবেলা খবর পেলাম যে বটতলাতে গতকাল রাত্রি আনুমানিক 1টা থেকে 1:15টার সময় এখানে আগুন লেগেছিল। এতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি আমি দেখলাম, সকালবেলা খবরটা পেলাম। তো এসে আমি দেখলাম আমাদের মেয়র সাহেব আমাদের সাথে আছেন, আমাদের কর্পোরেটর মহোদয় আছেন। তো প্রায় আমি যা খবর পেলাম, এখানে এডিএম সাহেবের সাথেও কথা বললাম, ওনারা সমস্ত এখানে দেখছেন সমস্ত হিসাব পরে ওনারা বলবেন এক্স্যাক্টলি কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখানে রিটেলারও ছিল, তাদের নিয়ে অন্যান্য ব্যবসায়ী যারা ছিল তাদের আমি যা দেখলাম বেশ ক্ষতি হয়েছে। তো প্রায় 1.5 কোটি টাকার মতো এখানে খরচে বেশি হতে এটার তো পুরো হিসাব যখন হবে তখন আমরা জানতে পারবো এক্স্যাক্টলি কীরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে ফায়ার ব্রিগেড ঠিক সময়ে আসার কারণে তো আরও বেশি যে আগুনটা যেভাবে ছড়িয়েছিল আরও অনেক জায়গায় যেতে পারত। তো সেটা ফায়ার ব্রিগেড যারা এসেছিল কর্মীরা, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেবো যে যথাসময়ে ওনারা এসছেন এবং আমাদের যারা আধিকারিকরা ওরাও যথাসময়ে এসে এখানে সমস্ত দেখছেন এবং কীভাবে সরকারের তরফ থেকে হেল্প করা যায়। আমাদের মেয়র সাহেবের সাথে আমি কথা বলেছি, আমরা নিশ্চয়ই ওনাদেরকে সাহায্য করব এবং ইমিডিয়েটলি যাতে ব্যবসা আবার শুরু করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা। স্যার, স্মার্ট সিটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাজারটা একটা ঘিঞ্জি অবস্থায় রয়েছে, তার উন্নতিকল্পে কোনো রয়েছে কি রাজ্য সরকারের? মাথায় আছে, মাস্টার প্ল্যান তো একটা আছে আমাদের চিন্তা ভাবনা, ডিপিআরও রেডি হয়েছে, তো সেগুলো তো নিশ্চয়ই আমরা করব। কিন্তু দেখুন, অগ্নি সংযুক্ত এমন একটা বিষয়, এখানে যা খবর পেলাম সবকটাই আনুমানিক, শর্ট সার্কিট থেকে নাকি এটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তো যাই হোক, আমরা তো এই ধরনের ঘটনার নিশ্চয়ই আমাদের খুব খারাপ লাগছে। এখানে এসে ব্যবসায়ী মহলের সাথে সবার সাথে কথা বলেছি, আমাদের তরফ থেকে যা যা সাহায্য আমরা নিশ্চয়ই আমরা ককটিশাল হরনি পার্টি মুংতিयै বেলাইনো খা খামজাকপানি ককসাকা মন্ত্রী অগ্রা আবা হাইকেনো দাক্তিনো পার্টি মুংথাयो थांगै हरबो थानानि सामुंगो याग्रमानि बागै फायर सार्भिसनि आदंरकनो खाका हामिया फरका हास्तेनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा बानिया खायने रकनि खाकामं शर्ट सार्किट नांगमानि बागैनो पुइला फाननागो बाजाखाना हनै Razokharaguliनि Shimi Pranopni Kokthum Chini Khorang Paithago double facilities nanai Christian Rokni ST certificate cancel khlaijakani sanmungote khok gengkha gona mukti porishod tangsalo CPIM tangnogo kaisa kokthum panda khlaiei Jonojati Suraksa Monchoni oshanmungno sejamani koksaka GMP ni haste achufangnore jomatia Final 25 December salmari wa Christmas ni salo double facilities nanai Christian Rokni ST certificate cancel khlaijaknani sanmungo Rajokhara Agulini astabal thungno khlawalo kuthum pandate khadumani rally khlainani henai Agartala Press Club ok aisha kokthum panda khlai saklai mungrumani Jonojati Suraksa Moncho O koktoma hasteni dalbidal kokthum bedego aoimung ungmani yagulo haste ganangai nukjakha ufla kafla chamung Abo haikeno Jonojati Suraksa Monchoni o sanmungno sejamani koksaka hasteni kobangma political leaders rok Abo haikeno Paithago double facilities nanai Christian Rokni ST certificate cancel khlaijaknani sanmungno tei khokengkha Gonamukti Porishod Tangshala CPIM tangnogo kaisa kokthum panda khlaiei Jonojati Suraksa Monchoni o sanmungno sejamani koksaka GMP ni haste achukphang Nores Jomatia Jonojati Suraksa Monchoni o sanmung dadaksida communal tei chukli gnang hnaisaka GMP ni haste achukphang Nores Jomatia Tangai hai karon amon nukjago je o desawo ST rokni jaga kosogo non tribal rokni jaga sogigo indigenous people rok o desawo হাজার পরিবার নিজেনি বছর পর বছর বংশ পরম্পরায় তং ফাইমানি জায়গা থেকে রিখলাই হজাগো যেমন ও রাজ্য দম্বুনি রিখলাই জাগমানি ঠিক আমাকে সারা দেশেও বিভিন্ন জায়গাও হাজার পরিবার রিখলাই যাগো আবো থেকে কিছু প্রটেকশন দেয় মানে হয় কিছু ব্যবস্থা না জাগতঙ্গো আইন খাইজাগতঙ্গো ও আইন মতে ট্রাইবেল নি জায়গা নন ট্রাইবেল রক মানিয়া পাই মানিয়া যদি তিনি ট্রাইবেল খ্রিস্টান রক ন এসটি হলিয়া হিংকে নন এসটি খাইরসিনা হিংকে বরনি জায়গা রক তাবক যারা নন এসটি দङ রক বরনি থানি ট্রান্সফার গানি সম্ভাবনা দেওয়াইসা লেন এলিনেশন
এবং এভিকশনनि लामा फुकजाकनाय हानिनो जनजाति सुरक्षा मंचनि उ दाबि आबो निजे थैयानि दाबि साक थैयानि दाबि जों खाखायो जों साननानै नायो जों जोंनि गान्डानि राज्यो मणिपुर थिखा सिखायनानै उचित बीजेपी जोंनि बरक बाय बरक जाति बाय जाति धर्म बाय धर्म वालाय रवानी बरकनि विभेद कामी डिवाइसिव रूल डिवाइसिव पलिटिक्स बरक खायो आबोनि फलनो आरो बाहायनो मैतेरनोबो उस्कानि रखा कुकिरनोबो उस्कानि रखा बरक हाके बरक बुट नाखा किन्तु उलखे हर तुई थंमानि जे हर नांखा ताबक बनो बरक मोथां हर बुथार मालिया दंखा 5-6 मास अंगिचानो मैतै बाय कुकिरनि दांगा थागबोयंत थागिया अमहाय जाति बाय जाति मा वालायनाय ट्राइबेल बाय ट्राइबेल मा वालायनाय अमहाय विभेद कामी राजनीति आबो जों खायानि उचितिया जोंनि गणमुक्ति परिषद सब समय धर्मनिरपेक्षतानि नीति न रक्षा खायनि चेष्टा खायजाऊ एक समय एनएलएफटी उग्रपन्थीर उ राज्य ट्राइबेल दुर्गा पूजा माखाया लक्ष्मी पूजा माखाया हि खुलिया जारी खायफ्र आफोरबो हायनो जोंनि गणमुक्ति परिषद बनि प्रोटेस्ट खायो आंदोलन खायो ओ आंदोलन खायनि थाङै गणमुक्ति परिषदनि केंद्र कमिटिनि सदस्य किल्लानि कमरेड हिरेन्द्र जमातिया एवं बनि बिहि एनएलएफटी उग्रपन्थीर बय पुथार जाग्राव दाबो बाहायनो जों अमहाय कायसा धर्मनि जे रीति नीति आरो केबो बाधा तारलांथों आबानो जों सावो मनि ललगा जों सावनि नायो बीजेपी नि जे पलिसि ट्राइबेल स्वार्थ विरोधी तिनी बरक जे सरकारी क्षेत्र पाब्लिक सेक्टर न प्राइवेट खायै रवै कारण प्राइवेट खायखांखे आरो ते रिजर्वेशन नि कोटा करी चिनि चाकरी बाकरी ना मानानि लामा बंदंगो बलं आइन जेटा हिस्टोरिकल इनजास्टिस जेटा ट्राइबेल नि ऊपर खाइजाक माने आबोनो बंद खायनि बागै दूर खायनि बागै बनो आइन रजाक माने जे आइन नि बिसिंसे चिनि त्रिपुरालाय जव 1,29,000 बाम सरकार तंफोर फरेस्ट पाता रजाक माने ओ आइन न ताबक सामन नायाखलाय इनएफेक्टिव खायकिविका फरेस्ट राइट एंड फरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट न संशोधन खायो आवाके ट्राइबेल नि सर्वनाश खायो ओ बीजेपी एवं चिनि त्रिपुरा राज्य एडिशनल रांगरिया बेतन पर्यंत थिके रलाय मालिया पेंशन मायांग तमायखा पेंशन थांनाय रक अकव ए एडिसिओ इंकाय एमन की एडिसि विलेज कमिटी पर्यंत निजेनि पारानि मेम्बार प्रधान संगानि पर्यंत एडिसिनि ट्राइबेलनि ताबक क्षमता करिखा सेलजाखा आदि ट्राइबल लैंड अलॉटमेंट कमिटी एडिसि एलाकाओ तंगमानी आबो पर्यंत ताबक बातिल खाय रजाखा रेगा करिखा आय इनकाम नि लामा समस्त बंदं तंगा ट्राइबल एलाकाओ हानि अभाव नि बागै तिनि बसा मा फालमानि नुखा बुमा बुफा बसानो बुथारि कतक सले थिलिमान बनुखा खनामाया कर आबोनि बागै जों जनजाति सुरक्षा मंच हि जारा हनाय र बरन थानि सानायनि नायो कबै जदि ट्राइबल न रक्षा खायनि काय पहिला ओ ट्राइबल विरोधी सरकार न चिक क्षमता थिका नरानि नांनाय गणमुक्ति परिषद आबो खायनानि बागै जत निसानि आह्वान जानो जाऊ যদি সতর্কং হামকায় যেটা কাঞ্চনপুর মানে আবহাই ঘটনা তো ngani usitia abono जों ता अंथुं सावो
এনি কমিউনাল ক্লাস যে কোনো সাম্প্রদায়িক জাতিগত বিরোধ সংঘাত আবো যাতে ইয়া না তৈ আবো খায়নি বাগৈ যত সতর্ক লাইনি নাঙ্গো আবো যাতে ইয়া না তৈ সিয়ে বিনি বিরোধী जों খাইখা সিয়ে ওंखा তাবক তো চিনি যে আগিনি আইন তো মানে ইন্দিরা মুজিব চুক্তি হিनै 71 সালनि পরে যারা আয়াংনানি ইয়াं फायनाय বরক भारतनि नागरिक हिंजेटा साजागमानि आबो बादों थांखा सिए खायरखा बीजेपी सरकार ताबक 2006 पर्यন্ত যারা फायस्राबखा বরক বিপাগनो भारतनि नागरिक हिसाबै गसे जागसिनाय आबरक खायै बीजेपी चिनि ट्राइबेलनि स्वार्थनो एकेबारेই नष्ट खायरखा आबनि बागैनो बीजेपीनो क्षमता থেকে नरानि नांसिनाय होनो जों साथै बे समाव थांनाय ससियेल मिडियायाव अनेक भाइराल ओंखा एमएलए बरंगना रामपद जमतिया साका ख्रिस्टान द दिप्रा सारक ख्रिस्टान नङै न दिप्रा सारक को लोगो होनाय अब नंबो सुजरति जुक्तिं दाखा ना ख्रिस्टान नङा बाय दिप्रानि ट्राइबेल को लोगो उपबायसिं एकमतिया बरं কিছু কিছু ক্ষেত্রে जों नगो এই যারা খ্রিস্টান नंनाय र যেমন সাইমানো মিজোরাম মেঘালয়া বা নাগাল্যান্ডनि যারা ট্রাইবেল খ্রিস্টাन नंनाय र बरक सिनसाय एकदम हामयां तंखा आबैयाबले गाजै ख्रिस्टान नंखांके कलक सय थांनाय हिन्दू के कलक सन थांनाय ख्रिस्टान के स्वर्ग कासिनाय हिन्दू के स्वर्ग थामानाय आबो हाके जों साया शिक्षा से एडवांस खाते शिक्षा त्रिपुराव क्रिस्टियानिटी बा क्रिस्टियन मिशनरी फैमिली यागलो इकोनॉमिकली सोशियली एजुकेशनली बुझदते त्रिपुराव डेवलप हाक्या आमके आशीर्वाद मा खाना अभिशाप सर निर्मते কিছু কিছু ক্ষেত্রে আব आं खाखायो ख्रिस्टानिटी फाइमानि बागै आं दिनै কিছু কিছু ক্ষেত্রে गाहाम नंखानि मा होनो एडुकेशनली क्षेत्रे किछुटा साहाय्य जों नुबुय दंब्ले विभिन्न जागाव मिशनारि स्कुल आरो जागाव अवश्य क्वालिटी एडुकेशन जेटा माने अब ख्रिस्टान मिशनारि किछु तबका गाहाम न मा होनाय इनके ख्रिस्टान नङै कलक सही थांखा आवश्यक कोनो दिन चिनि गणमुक्ति परिषद छाया আর অর্থনৈতিক যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এটা ধর্ম বাই খাইমেয়া আপনি বাগৈ সরকারনি দেশনি সরকারনি পলিসি তমানি না উন্নতিগানি মতন আয়াকে শুধু ধর্ম বাই ভাগে আং ইকোনমিক যে কন্ডিশন ন আপলিফ খাইমানে বা আবক সম্ভব ইয়া হ্যাঁ सोशियो कल्चर बो हाय एफेक्ट लाइका सोशियो कल्चर बो हाय एफेक्ट लाइका क्रिस्टियन मिशनरी वर्क क्रिस्टियन फैमिली त्रिपुराव सोशियो कालचारली এটা আব শিক্ষানি লগেও যেহেতু বড় শিক্ষাতেই ফাইকা শিক্ষানি লগে তো অনেক কিছু নুফাই নাই হ্যাঁ শিক্ষানি ফল এবং আবথিকা শ্রেঙ্গই তেই অন্য ধরনের সরকারনি প্রচেষ্টাবো যুক্ত অংখাপনি লগে ও রাজ্যনি সরকার কেন্দ্রনি সরকারবো কিছু খাইয়া আবো তো जों হইয়া যেমন একলব্য স্কুল বা এর আগে তামজানি কাহে তো মানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নবোদয় পত্র তো কাম না গা শিক্ষা দীক্ষা কাকে বনিস সোশিও কালচারাল এফেক্ট নিশ্চয়ই পজিটিভ নাই শিকার আবার অবশ্যই শিকার খাইও Tabukni dorano nai nekai Tripura hasteni political situation no. Noro lagator 25 boshor o jago শাসন নিয়া বলফানো যে কারণ Tripura hasteo nogni yakni government power kegleka. Abo tabukni ojoro no kusurti recover khaimangka. Present status tam sanam. Chini Khorang এই
পার্লামেন্টারি সিস্টেমনি বাই চালকজাক দেশ সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চিনি দেশ চালু তাই সংসদীয় ব্যবস্থাও সরকার চালাইজাকনাই আবো নিয়ম আবো অস্বাভাবিক ইয়াদও যে সুখ সরকার কাহাম সামং খাইফানো আবো চিরকাল তংনাই আবো जों माइया সংসদীয় ব্যবস্থাও সরকার চালাইজাকাকে সরকার হামলিয়া আবো হাকে जों सिद्धांत नाय माइया কাহামনি উপর তেসা কাহাম খায় নিবাং বরক চেঞ্জ নাই ঠিক আছে 25 বছর বাম সরকার তংখা তামকে তংখা ব কাহাম সাকাস সামুং তাংখা হিনিল 25 বছর তংই মানখা আবো সিদ্ধান্ত চিনি এবং যতদিন বাম সরকার তঙ্গো বনি জনসমর্থন এবা 50% কিন্তু তাবক যে 5 বছর বিশিঙ্গ তাবনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে বিজেপি জোট সরকার বনি কিন্তু জনসমর্থন 40% ইংগে বুটো হারিছি তংখাবো শুধু সিটে সুজিতিছিও এরকম ভাবে 25 বছর বামফ্রন্ট তংলাঙ্কা হইয়া বামফ্রন্ট তংফ্র এদিছিও 3 বার বিরোধী সিকরিখা বামফ্রন্ট রিগিং খাই কেউ সাইয়া আপ্র সামং যদি খাইয়া হাঙ্কায় একটানা 25 বছর কোনো সরকার তংই সিমাইয়া তংখা বামফ্রন্ট কাহাম হাইফানো जों মনে খাইও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বরং নিয়ে চিন্তা ভাবনাও যে পরিবর্তন जों তবনি তংমানি আইডিওলজিক্যাল ওয়ার্ক আও তোं ঠিক ঠিক মতে খাইমালিয়া বরং নি চেতনানো আবলিপ খাইমালিয়া ফলে বিজেপি সরক তাতাল সাফাই কাহাঙ্কাই বরক ফাইকা হাঙ্কাই বছর 200 দিন জায়গা নাই বরক ফাইকা হাঙ্কাই ত্রিপুরাল্যান্ড নাই অথচ বরনি প্রধানমন্ত্রী রাজ্য গুজরাট সি 1 কোটি ট্রাইবেল তং বরনি বাঙ্গাই এডিসি সিরে ইয়াখো বছর অরঙ্কে ত্রিপুরাল্যান্ড সিরছে নাই হাকি গছেকা সাইতং ফাইকা জিতেন্দ্র সিং রাজনাথ সিং 2018 সাল মিস কলবা হিচাকিরিং সিনাই হারিকে সাকা তমনি হাকে আপন বিশ্বাস খাইলা খাইমানি কারণ কা বরংনি চেতনা উন্নত जों খাইমালিয়া ঠিক আছে বরক কবই নং নাহিনি বিশ্বাস খাইকা কিন্তু তাবক মাত্র 5 বছর বিসিঙ্গ বরক বুসি পাইকা যে আবো ঠিকিয়া বামফ্রন্ট চাই কাহাম খাইনি जों খাকামানি আবো খাইমালিয়া হাইনি বাগৈ বরন বুটলিয়া বরক 40% নো লামগৈ থাঙ্কা বিজেপি সর আবনো যে কমেই থাংমানি বিজেপি নি বনি লগে চিনবো কমেখা হ্যাঁ কমেখা বরক যেহেতু বিজেপি প্রচণ্ডভাবে সন্ত্রাস খাইকা বামফ্রন্টনি উপর বা গণমুক্তি পরিষদনি উপর ফলে হাজার হাজার বরংনি নক সবাই জাখা বরক বুথার জাখা পার্টি অফিস তক্র জাখা মিছিল মিটিং মা খাইলিয়া কে একটা অংশ বরক চিনি গণমুক্তি পরিষদ তংনাই রোগ ন ভাবেখা বিজেপি নো মিছিনানি নাংনাই বিজেপি নো মেচানি নাংকে তাবক বামফ্রন্ট মাসে মান গলাক বুজাগি তকজগি হাসপাতাল কলাইজাক কাজেই বরক ন মেচানি নাংকে তাই তাম লামা তং সিমান নাইছিনাই লামা নাইতক থাঙ্গै তেকাইसा লাमा करय थांलाय जावखा मथा मथाव थांगै बर मेचानि सेस थाखायमानि आबाबो সম্ভব লিয়া কারণ মথা কোনো সময় বিজেপি নে মেচানি সিমানিয়া কারণ শুধু ট্রাইবেল বাই ভাকে একটা ন্যাশনাল পার্টি দিল্লিও আসক যাক সরকার এই দল না ভাকি মেচান নাই বা বিজেপি নো মেচান নি কাই ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল হিন্দু মুসলমান যত বরক ন যে তুই তংমানাই বামফ্রন্ট হাই কংগ্রেস হাই বতে হাই দল লছি বিজেপি নো মেচান মান নাই আবনো আস্তে আস্তে তেউসা বরক বুসি নি চেংখা বিশেষ করে বিধানসভা নির্বাচন নি পরে ও বিষয় ন তেও কামকে চিনি বড় বুঝি মানে আবশ্যক লক্ষ্য খাইত এটি কবার খা স্যার যে এসটি খ্রিস্টান রকন ডাবল ফেসিলিটি নি কক যে কামানি as per government notice in the year 2007 14 तारिख दा ना 11 तारिख 11 मास आव जागा कासे नोटिस हमका आ जागा जों मुखा जे त्रिपुरानि एसटी ख्रिस्टान रक माइनरिटिया बुद्धिस्ट एसटी रक माइनरिटिया नै जोंहा नोटिस मुखा
Ngi tahu kok kaisi, tabuk ni present government, abuk nomor jodoh minority dek kaya repika, update nong tadi information dalam proses. Tapi kaisa kan je Hindu ni je salai mani, tabuk ni present life wo Supreme Court ni right no regi hanggang kai Hindu ni definition tamu. হিন্দুর ডেফিনেশন তো চন্দ্রাই মাইয়া হ্যাঁ কারণ এই বিষয়ে যারা সুপ্রিম কোর্ট নি রায় হ্যাঁ अब सुप्रीम कोर्ट नि बार्डिक हिंदू बाबुना हंका सुप्रीम कोर्ट नि बार्डिक ताम अब आं साइमिया काजै जों डेफिनेशन हिंदू नि रंग बनाया जदुर जों साइमा मानि अब अंके हिंदू शब्द अंके আসলে सिंधु से हैं सिंधु नदी नि लगे যারা तंगनाय बरनो आयां आरबियान रक बरक अहमिया रक जेमन स उच्चारण खालामो ह खायते ठीक आरबियान बा मिडल इस्ट नि बरक रक हिंदू हमया हिंदू होना अब हायता हाके सेखान থেকে हिंदू কক आसायो अब हाके ঐতিহাসিক রক সামানো जों বিশ্বাস খাই सिगा माइनॉरिटी नि ये फैसिलिटी थी पर वो एसटी नि फैसिलिटी ना बोले माइनॉरिटी नि फैसिलिटी बा वो जरा मुस्लिम बरो मानो नि खानाता ना ना करी रजाक मनी के ताबु करी अप्रूव करी काय जे डबल फैसिलिटीज नि कोक साइट मनी खरबसे एसोसिएट प्रोफेसर आबो बरम गनांजे मिलन रानी जमातिया एके बो की आसदा साइमेया अथवा साइमान करिदा फेगी टंका अथच हाईली एजुकेटेड आबो तो बनिसाई एजुकेटेड तो बीजेपी हो आबो तो पर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट हैं हिंदुत्व इज नॉट ए रिलीजियस प्रोजेक्ट हिंदुत्व बाय हिंदू धर्म नि कोनो सम्पर्क करी बरक हिसाब सेदे अम परनि हिंदुत्व इज देयर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट काजे आबो खाइनि थांगै जे रकम भावे सावनी नांगा आबो साचिनै बार हैं जेटा इतिहास न डिस्टर्ट खाइनि लागि बार सब समय इतिहास न रिराइट खाइनि लागि बार बारनि मते के बारनि कगनो चारनि बाखै डबल फैसिलिटी नाइ तंगो साखना ठीक है हाके सावनि उचितिया तिपर राज्य डबल फैसिलिटी नाइ तंगो आबो चिनि समय ओंखायनि जों चिनि नलेज करी ठीक है बरने आ पक नि एगेंस्ट थांगै बरम एमडीसी कामनाय विद्युत देपरमा जे बके बरनि एगेंस्ट थांगै जे साव जे बंने आ पक जाया नै एटा क्वेश्चन के औरसे बरम एमडीसी प्रो के विद्युत देपरमा बतो बीजेपी नि खरकसा एमडीसी हैं के बो से आपनि साव के अब एक्जेक्टली नरके ताव साइ दङ बरनि पलिटिकल इशू सितलां सिवो ओ रिलिजियन न के अब न खनर बुंते कि विचार खाय बो साव अब कोनो बीजेपी जुगाजुग करै ना अब साका बोले बाबा ओ जे डबल के ना अब ठीक है ही से साका बोले हैं अब ठीक है के बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बाबू कोनो जुगाजुग करै नि बकाय साव हाइता बोल साजा क्या ओ मिलो डॉक्टर मिलन रानी जमाटियानो बिनि आखन बुसा साजा क्या के नरके साव अब बीजेपी नि कैसा अब से आरएसएस से प्रोजेक्ट है अब बुमति कि नर एडजस्ट खाने मुसु आको जो बरो आरएसएस नि गाइड बाय चलै दङ हैं आरएसएस नि गाइड तो बराबर जों साइ दङ उद्देश्यनि ख्रिस्टान उद्देश्यनि मुस्लिम बरन बरहनो उद्देश्यनि बरक उद्देश्य आसाइ फानो कर्मभूमि जन्मभूमि सि इंडिया फानो बरनि पुण्यभूमि के फातार मुसलमान के मक्का ख्रिस्टान के जेरुजालेम बा बेथलेहेम सुतरां बरक उद्देश्यनि नागरिक फानो सेकेंड क्लास नागरिक अब बरकनि किन्तु এটা কোনো জাস্টিফাইড কগিয়া চাইনিজ জাপানিজ বরনি ধর্ম বুদ্ধিস্ট বরনি পুণ্যভূমি বড় বোধগয়া হাইনি বড় জাপাননি সেকেন্ড ক্লাস নাগরিক
চাইনাनि सेकेंड क्लास नागरिक थांसनि बरंनि पुण्यभूमि जेहेतु चाइना हुआ अब तो क्या सायाबले सुतरां दिनै उद्देश्यनि ख्रिस्टान रंनि पुण्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि कर्मभूमि से इंडिया पानो मरनि पुण्यभूमि हिके फातारो हानिबांगि बारक और देश सेकेंड क्लास नागरिक हाइमा तंनाय माने अब अनजास्टिफाइड को Kokthum Pandawa GMP ni haste achukphang nore jomatiano kari bomal jakha GMP ni haste ojama Pranab Deborma tei Omol Deborma akosong Raja Khoraguli ni simi salchang ni Kokthum Chini Khorang Tangshal Sanja Jorawa Northeast India ni advisor AK Misra by Malaya memorandum yafarka IPFT as Halo Secretariat ni Montri Shuklachura Nuati ni Chamber of Ministry of Home Affairs Northeast India ni advisor AK Misra by Malaya IPFT bodoni joto ojamarok Paithago Tangshalo hasteo fai shokfaika Ministry of Home Affairs Northeast India ni advisor AK Misra hasteo fai shokfaika no puilano hasteni Montri Okra Dr. Manik Shah by Malaya Ministry of Home Affairs Northeast India ni advisor AK Misra by Malaya mani Jorawa dal bidal issue no tege koklam shalaka hasteni Montri Okra Dr. Manik Shah আজকে একটু আগে এমএচ এর যে নর্থ ইস্টের অ্যাডভাইজার মিস্টার একে মিশ্রাজি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন তো বিভিন্ন বিষয়ে যারা জনজাতি গোষ্ঠী আছে ওনাদের কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায় এইসব বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আমি আমার তরফ থেকে ওনাদের সমস্ত বিষয় ওনার গোচরে আমি এনেছি আমাদের ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে কি বিষয়ে আমরা জনজাতি এলাকায় বাজেট থেকে আরম্ভ করে আমাদের তাছাড়া রাস্তাঘাট এখানকার স্কুল কলেজ বিভিন্ন বিষয়ে কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করছি বিষয়গুলো আমরা রেখেছি এবং ওনাকে এটাও আমি অনুরোধ করেছি যে যতগুলো আমাদের জনজাতি গোষ্ঠীর যারা সমাজপতিরা আছেন ওনাদের সাথে যাতে উনি কথাবার্তা বলেন এবং শুধু তাই নয় যারা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি আমাদের আছে পলিটিক্যাল পার্টির জনজাতি যারা ওনাদের সেলগুলো আছে বিভিন্ন বিভাগ আছে আমাদের যেমন প্রদেশ বিজেপির যেমন মোর্চা আছে জনজাতি মোর্চা আমাদের ইনক্লুডিং আমাদের জনজাতি মোর্চা বিভিন্ন ট্রাইবেল যারা স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন আছে তাদের সাথে কথা বলার জন্য আমি ওনাকে অনুরোধ করি তাতে করে আমাদের অনেক সমস্যা আছে তো সেই সমস্যাগুলোর সম্পর্কে উনি আরও বেশি করে অবহিত হবেন এবং আমিও চাই যে এই বিষয়গুলো উনি জানুক আমাদের তরফ থেকে তো আমরা বলেছি ওনাকে যে কী এখানে বিষয় আছে আমরা কি করছি এবং আগামী দিনও জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা কি করতে যাচ্ছি তো এই বিষয়ে ওনাকে আমি অনুরোধ করার পরে উনি বললেন যে ওনাদের সাথে উনি কথা বলবেন আগেও হয়তোবা উনি কথা বলেছেন কিন্তু যেহেতু আমি ওনাকে অনুরোধ করেছি উনি বলছেন যে আমি নিশ্চয়ই ওনাদের সাথে কথা বলব তো সেইভাবে উনি ওনাদের সাথে কথা বলে আমাদের জনজাতি এরিয়াতে সমস্ত বিষয়ে আমরা যাতে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে মেন তো এমএচএর থেকে ওনাকে পাঠানো হয়েছে এবং সেইভাবে আশা করি যে আগামী দিন আমাদের জাতি জনজাতি একসাথে আমরা মিলেমিশে ত্রিপুরাতে একসাথে আমরা থাকবো ভালোভাবে থাকবো কোনো রকম ডিফারেন্স যদি থাকে সেটা আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো আমরা মিটিয়ে নেব এবং যেহেতু উনি এসছেন সেইভাবে উনি বলেছেন যে আমি নিশ্চয়ই ওনাদের সাথে কথা বলে সামনের দিকে আমরা এগিয়ে যাব Aboni yagulo tangshal Sanja Jorawa Northeast India ni advisor AK Misra by Malaya memorandum yafarka IPFT as Halo Secretariat ni Montri Shuklachura Nuati ni Chamber of Ministry of Home Affairs Northeast India ni advisor AK Misra by Malaya IPFT botol ni joto ojamarok Fainai December tal ni bisingo no hasteniti prashalok ni bagai saklaijak mungsaya mungsa katal saklai mung hanai saka IPFT ni haste tangphang Sopon Deborma Song tabukno sini advisor Ministry of Home Affairs sini AK Misraji bobai malalai phaikachu ekai malalai tabuk norok nasingi tongani bagai norno pipeline hambai খুব কাহাম ডিসকাশন খা নরব সাইমানো जों थांनाय 27 तारिख जुलाइ दिल्ली वर इंगै जों आ जागाव आलोचना खा पक सालायखा
যতনো সাইমানো IPF তিনি যে কোর দিমান আবো স্টেটহুড দিমান তিতে এডিসি এরিয়ানো তুই সেপারেট স্টেট sini Tipraland abo sini mol dabi core dabi so abono place khlaika pasapasi tabuk je sini Tiprasarok bai bibhinno political party bibhinno social organization eba tabuk sungbai je alochona angui tongmani aborong no tui bosong kaham khlai chathrolai discussion khlai laika gai sing sini motamoti जों आशाबादी बुसखांनाय लोकसभा इलेक्शननि बुसखांगनो डिसेम्बर मासनि बिसिंगनो कोनो ना कोनो सिद्धांत सेनि मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स भारत सरकार कोनो ना कोनो একটা সিদ্ধান্ত নানাই আবো जों रिक्वेस्ट खालायखा डिसेम्बरनि बिसिंगनो जा समस्या जा तिप्रासानि बागै सेनि मूलत आइडेन्टिटी क्राइसिस जों जे थाङै थांनानै बागै लामा जों साखासिनि डेभलपमेन्ट मूल इशुया सेनि sini identity crisis sini mo development ya sini nanggo constitution সাংবিধানিক যে সমাধান যেটা মেইন sini Tipraland जों অদালি মানতাं কাইনো sini identity na जों safeguard মাননাय তাবুংনি যে প্রসেস আলোচনা আবো ডিসেম্বরनि बिसिंगनो क्लोज खाय आलोचना खालायो किसुना किसु तिप्रासाना मथानानि बागै बिचार रिजाथन आबो sini पलिटिकल पार्टीनि बिसिं जों sini ngै जों रिक्वेस्ट खालायो दाबो Baglu kurun koksu mungze buskango Loksabha chongmari. Ki obor ki chongmari ne base khaija just kahanya jone thungna bagai simna dawa ba ke phai oba ke discussion koksun karno abo tason je soli tong tongo amsla sekang December July hinde amsla sekang wonor sung saimano jora cheni modality committee ni je metar tongo aro je issue already abono base klaino IPFT by BJP je alliance ka je point no tui যে गोबां इशु न तुय आबो बेस खालायनो ताबुकनि जा पद्धति ताबुकनि Tipraland टेरिटोरियल काउन्सिल बा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल हिंदे बा आबरने बते 125 अमेंडमेंट हिंदे बरक सेथ्रय नाय दङ बबरिनाय मतै मारिनाय आबो चिन्तानिसो जों चिनि तो डिमान्ड स्टेटहुड ताबुक बरक तामरिना नायखा तामरिना नाया बरक डिसकासन खालायो बरक ताम सिद्धांत ना जोंबो नासिङै दङ ओमफ्राय आबो कुनु पलिटिकल इशू तो माने निर्वाचन कोनो इलेक्शन इशूया अब अलरेडी जेप्रो थे अब मॉडलिटी कमिटी खाजाका आपन सिमी प्रोसेस के मोजे ताबुक जे टक मोजे आलोचना अब जुलाई मास निसिमी जुलाई 2023 विशेषतः बोधे इलेक्शन पड़ते के मो 2023 इलेक्शन पड़ते के न माने तैब माने काम खालायो अब सरंगै दङ आरो कोनो अब बुसखांनि लोकसभानि इशू नै अब किछु कुरा आं मने खालाय आछो ओ एके मिश्रा जे फाइ माने अब के मॉडलिटी कमिटी नि जे रिपोर्ट नि अनुसार ज कक सलित ना रिपोर्ट दाउन जाका सावानो ताबुंनि जा जे अरो जे सरकार आसुगुइ जा डेभलपमेन्ट नि जे प्रोसेस सलित दङ अब मॉडलिटी कमिटी आरो सोशियो इकोनॉमिक आपके जे काइसा कमिटी खाजाक आबनो बेस खालायनो तो अब सब किछु डिस्कशन सलित दङ आरो कोनो फाइनल साजाया जे मतेरिनाय ताम रिखेस्टिं तिप्रासा बानचिनो बर आबो स्टाडी खालाय दङ ताबो ए स्टाडी आबो उन खेपे से जोंना निंथन जोंनि तिप्रासानो कोनो कोनो किछु रिसिथन जों सानो Tipraland ताबो भारत सरकार जोंनो तामरिनाय जोंहाबो नासिङै राजा खरागुलिनि सिमी सालचांनि ककथुम चिनि खरां Gurui chu gyano khungni madomik te kuchuk madomik amjok mongo amsok nairokni bisingo khatong bongto bonani nahar mongo taklai bisini simi kes rewa tobui phaika UTF motha abo haikano fainai 5 December salmari ni simi taklai bisini free coaching ni baga registration chengjaknai tangsala UTF tangnogo kaisa kokthum panda khlai o koktoma saklai kha UTF ni achok phang sajol debarma Lai थांनाय 2017 बिसिनि सिमी दालबिदाल दफा हामग्रानि सामंग याक रजाक यूनाइटेड तिप्रासा फोरम आबो हाइकेनो तिप्रासा रोंस्रोंनाय रगनो काहाम रिजाल्ट खलायमाना तैखे बिसिब्रुम न दालबिदाल साक्थार मंगना हारै फाइका यूनाइटेड तिप्रासा फोरम आबोनि लगे लगे हास्तेनि करैते चुग्यानु खुंनि माइदमिक ते कुचुक माइदमिक आमजक मंग आचकनाय रकनि बिसिंग खातंग मंगतु बुनानि नाहार मंग ताकलाय बिसिनि सिमी केस रेवार्ड तो बय फाइका UTF मथा माइदमिक आमजक मंग जतनि सिलाय गोबां मार्क मानाय खरक थामते कुचुक माइदमिक आमजक मंग गोबां मार्क मानाय खरक थामनो रोजाकनाय केस रिवार्ड कताल अ स्किम नतिये सिबाय शुक्रुबै सायखना रखा UTF नि आचकफां सजल देबरमा
tinini saklai mungni bisingo kainai men point kaisa hangka to sini free coaching sengjata TCS TPS tai different type ni je competitive exam ni bagi sengjata relai tongmani tai kaisa hangka katal project sini tiprasa kami amsayo tongai basically puri tongai rang pusau chugya taklai jara madhyamik tai class 12 final runai borokno encourage khlainani bagai kaham mark mannani moto khlaiui pori baithung abo haike khapang thangsarenani bagai kaisa project singyagona laika abo hungkheno o je taklai madhyamik tai class 12 final exam borok runai board exam o jagao je first second and third মানে highest je mark mannai abo haike class 12 ni khoroktam tai madhyamik ni khoroktam sini tiprasa rokno sing tamnai taklai bisio cash reward sing borokno runani thangli dongo sini madhyamik je pass khlainai highest mark mannai khoroktamno sing select khlai borokno tamnai je highest je mark mannai bono 10,000 sing cash reward dunai second jengnai bono 8,000 tai third jengnai bono 6,000 sing cash reward dunai omongke madhyamik ni highest khoroktam rokno class 12 ni highest khoroktam mark mannai rokno hungke sing je highest mark mannai bono 12,000 আর যে second highest mannai bono hungke 10,000 tai je third highest mannai bono hungke 10,000 khlai sorry 8,000 8 10 tai 12 obo haike sing cash reward runai aboni logi logi sing obo runai chini 70% and above jara mannai borok do hungkangke sing jotono baksake thumo sing borok nake same pandaono sing felicitate khlainai okay basically sing 70% and above mannai tiprasa jara madhyamik tai 12 runai borokni sing data collect khlainai khlaimani bisingo highest je khoroktam mark mannai borokno hungke sing cash reward runai pulen ang saka o project ni sini main naharmung obono sini tiprasa rokni bisingo sing tabuksuk joratui sing nuglaya khunu hunai mano nini madhyamik tai class 12 exam ni je result rogo tini top 10 o sini tiprasa khobjak marokno sing nugui manlaya o manino sing achieve da khlailai manlaino o jagao o level o talangi da manlaino sini tiprasa student rokno obo chini naharmung angkhe baksa baksa hunai mano cash reward ni amount ni size baksa baksa chikon jagai mano ungino mano phiaba chini ja capacity tongo ching aboni bisingono ching khlailai nei hini ching chonglaika ungai mano o project buskini salo cash reward ni amount ni size tok ching tebo bang rekha kabang khlaika abo unglai mano phiaba tabuk jehetu chenglai mani jagao sikoba ching chini cash reward ching obosya khano tonglai nai chini joto pori tongnai madhyamik tai class 12 board exam runani thangli tongnai sini rang pusau chugya bahai background ni sini family ni srai rokna sungobono message tini rohordam sungo norok hamke poridi norok ni noknu khuni rang pusani bial abo kebeng mungai ta basathung sung norok ni kana tongo sung rang pusau chugya student rokno sponsored khayui sini educational sponsored khayi sung pori tongo abo bosor bosono norok nugui tongo siui tongo oborokni bisingo phono haina hait norokno kha basar phinani bagai sing katal project yago nakha norok khata baidi kha bachawi kha srangui norokni pori thaniyose norok hamke pori di norok ma chai tuknai asek bisio Tripura hai TBS ni kuno result to na 12 na 10 kuno jagao phono top 10 o sin Tripura sar khobjagi manmani krikho hoituba kaisa bisi kaisa khoroksa Tripura sa khobjakmani tongthana ang asek data clear ya phiaba regular basis o tabu phono sin Tripura sar khobjagi manlaya angkhe abo nini tamo TBS singthung tamo CBS singthung CBS ni buto Tripura state ni ngui CBS ni top 10 je list kara jago ajaga Tripura sarok ni bumu seng manlaya khunu honai mano aboni bagai seng muchungo chini siklarok chini chrairok kaham ke porithung tai abo ha kaham result kaham mark tu pass khaibithung obono chini okatal project chenglai mani naharmu chengo project no tini tamui saklai tong manile norok ni je board exam
माध्यमिक नोंथों क्लास 12 नोंथों बरकनि ताई बिसि दिन ग्रैखा बिसि चालिया गजा परीक्षानि सिगांनो अ मेसेज बरकनि थानि सगैके हानखे बरक किसादा बखा स्रांनो बखा बाचावि तकसे काहाम कदा पुरिनो आबनो वान सुगै जों तिनिनि अ दिननो सेलेक्ट खालायखा नरकनि बिसिङाव चिनो कताल प्रजेक्ट नि कक नरकनि थानि सगैथो नरकनि खा बासाथो ताई आबा हायखने नरक खारवै परिलायथो ताई नरक जत मानसा काहा मार्क तयै पास खायनायनि बागै नरक साइतो लायथो अब चिनिना हारमु अ प्रजेक्ट बुफुरु खायजाकनाय आबो तो जों साइनो मानो जेहेतु नरकनि पास माने मार्कनि ऊपर बेस खायसे जों नरक फार्स्ट सेकेंड थार्ड खायनायबा नरक ताबो परीक्षा रु रिजल्ट फाइमानि परे आबो आईसीएससी टीबीएससी ताई सीबीएसई और तीनटा बुटनि न रिजल्ट अंखर बायखा नरक जतन जानि जे रिजल्ट मान बायखा हांखे जों आफ्रु हायनो हाय ताई किसा प्रेस मीट नि बिसिंते जों साखलायनाय नरकनि थानिनि एप्लिकेशन जों तामनाय जों यासाकनाय जे नरक साबो बसक मार्क मानखा जोंनो साहरदि ओंगाके नरक चिनि ऑनलाइन कैसे फॉर्म जों रनाय नरकनि थानिओ आरो नरक फिलअप खायनाय नरकनि बुमुं बुफानि बुमुं ठीक है ना स्कूल नि बुमुं निनि माध्यमिक बा क्लास 12 नि रूल नंबर ताय आरो निनि फैमिली रेशन कार्ड नि कैसा फोटो जाते जों आइडेंटिफाई खायमाना जे नों बीपीएल ते अनटु द फैमिली नि दा ताय कैसा अंके निनि रिजल्ट शीट नि मार्क शीट तंगांके मार्क शीट याखबा ऑनलाइन जे रिजल्ट चेक खायमानि बिनि कैसा स्क्रीनशॉट अवश्य कयेकटा डाटा सोंनरकने आरोने रिसीव खायमानि परे जों आबनो सिरियल बाय जों डाटा एंट्री खायमानि परे जों क्लास 12 नि एकदम तारमाने टप 3 कैंडिडेट नो फर्स्ट सेकंड थर्ड हिसाबै जों सिलेक्ट खायना ता आबा हायखने माध्यमिक नि बाहायनो जे डाटा सिनरा फायो आबनि होयते एकदम टप 3 जे जतनि गोबां माननाय आबा हायके जों खरकटाम कैंडिडेट जों सिलेक्ट खालायो नरकनो जों कैश रिवार्ड याफारनाय आ और डाटा कलेक्ट खायतेनि से बाहायके खायदे हिनमाबसिने 70% एंड एबव माने जतो कैंडिडेट नि नो जों डाटा कलेक्ट खायनाय तांगे हिनबा जों नायो 70% एंड एबव जारा माननाय नरकनो जों जतनो खाबास रनानि नरकनो फेलिसिटेट जों खायनानि यस नरक हयतो फर्स्ट सेकंड थर्ड इंयाङै मानो किन्तु जों 70% एंड एबव जारा माननाय जारा बीपीएल टे अनटु द फैमिली नि स्टूडेंट रकनो जों फेलिसिटेट खायनाय सेम प्रोग्राम नो ओके अबंखा पुलानि साखलायमु तावो ताइकेसा हंखांकनो निनि उनकोनोते जों जे फ्री कोचिंग रलाई दं माने जों फ्री कोचिंग तो थानाय 3-4 बছর रमी जों कन्टिन्यू रलाई दं आबनि बिसुङा ताकलाय बिसिओ केसा गोबां रिक्रुटमेन्ट बो उनखा अ रिक्रुटमेन्ट उंमानि जागाओ चिनि स्टुडेन्ट रकनि बिसिङो केसा गोबां बो रिक्रुटमेन्ट मानखा आबो हाइकेन कक्थुम पान्डावा यूटीएफ नि आचुकफां सजल देबर माते बो कक्तमा रखा फाइने 5 डिसेम्बर सालमारिनि सिमी ताकलाय बिसिनि फ्री कोचिंग नि बागै जेंजाकनाय ऑनलाइन टेके रेजिस्ट्रेशन खालायमुं हनै कक्थुम पान्डावा सजल देबर मानो कारिबो मानजाखा यूटीएफ नि एडवाइजरी बॉडी नि मेंबर इंजिनियर विक्रम त्रिपुराते यूटीएफ नि मेंबर रेशमी देबरमा राजा खरागुली नि सिमी सालचांग नि कक्थुम चिनी खरां नायथाथ काशा पान्डानि बिहिंते कक्टिशालाव खलायजाखा जेंखारो गामिनि सिलभार जुबली पान्डा कक्टिशाल सानजो जरावा जाति गथार मसंमानि बिहिंते पान्डाना जेंसावै रेखा टीटीएएडीसी नि चेयरमैन जगदीश देबरमा मानजाखा टीटीएएडीसी नि गजाम ईएम चंद्रदय रुपिनी लाइथांनाय 1998 बिसिनि 25 फेब्रुवारि सालमारियाव खाजाकमानि चम्पकनगर मनफोर्ट आमसानि जेंखारो गामि नायते ताकलाय बिसिओ बिसिनै चिबा सालका खा जेंखारो गामि आबोनि बागै ताकलाय बिसिओ खातुं खाजानि बिहिंते खलायजाखा जेंखारो गामिनि सिलभार जुबली पान्डा कक्टिशाल सानजा जरावा जाति गथार मसंमानि बिसिंते सालनायनि बागै लुआजि जाग्रु फाइ बिसि तेर पान्डालो जेंसावै रेखा टीटीएएडीसी नि चेयरमैन जगदीश देबरमा पान्डावा नारवाई इंगै मानजाखा टीटीएएडीसी नि गजाम ईएम चंद्रदय रुपिनी मानजाखा गामिनि चौधरी प्रदीप देबरमा कामिफां कमल चंद्र देबरमा जेंखारो गामिनि पुइला चौधरी पुलिन्द्र जमातिया गजाम कामिफां बनमाली देबरमा एडवाइजरी कमिटिनि चेयरमैन सानखा देबरमा आकर्षण गोबां गामि चिनी भारत त्रिपुरा हास्टेव 100 years 150 years आमदी गामि रोबो दङ गैया गोबां गामिनि बर'राव दाबो निमो थार्ड वर्ल्ड तृतीय विश्वनि जुगाव अनेक आगुजाक कक्रे किन्तु मो कासेनो गामि जेंखुरु गामि मो साका कामानि अनेक कारण दङ मो केमिस्ट्री
खाजा खाय दालुकजा खाय गोबां मा राष्ट्र दं गोबां मा आमचाय दङ गोबां मा एरियानि गोबां मा कान्ट्रिनि कायसा जागायाव न' खुब तांखाय म सिटि म एरिया ताय गुबिनि कान्ट्रिनि साय गुबिनि सिटिनि साय बनिक सागाव काबो दिनै थिक म मनफर एरियाव च्याखुरु गामि च्यामनि since 1998 काबो 2023 रुपाय बिसि अंगिया खायबा सिल्वर जुबिली जे सेलिब्रेशन खाय दंमनि गाबोन बागै अ जागाव फायां नाय मो गामि खानाय दं खवाइनि दङ अर फाय गामि खानाय दं जिनि मो सदरनि बिसिङाव फानो यां सदर दक्षिण सदर उत्तर आगि कायसे चिनि जिरानिया ब्लकनि गोबां मा गामिनि अर फायै नरक गोथाय नक हुक तां दंलायजा नंनि बिसिङाव नायथ'थ'खायै गामिनि डिसिप्लिन न'तियै जे आगु दंखा अब कायसे एक्सेप्शनेल गुबैनि गामिनि सोलाय म गामि अनेक आगुकजात चेंखुरुनि थिक थिक बिनि जे मिनिं चेंखुरु बिनि ककबरक इनका पहर पहरनि इंरेजी नॉर्मली जों लाइट आन्दाराव क्लाय दंफुरु चेंखुरु फानो लामा फनगुइ मानो फुंनि 6टानिसिमनि ओ सारिनि 5:30 जरा सालजोंनि दंफुरु सानजा जरा बाहायनाय अनेक बरक वान सुंनाय रक वान सुगुइ मानो अनेक बरक वान सुगेरक वान सुगमाया साल हापानि लगी लगी फुंनि सिमनि सारि जरा म हायुं म पृथिबीनि जे गोबां मा बनता मोननाय इभेन्ट्स रक सानजा जरा ओंखायनो चेंज सिमै थांगौ म जराव लाइट दिनाय म जराव पहर दिनाय जत्त नगरचिनि आगि इनकाय कुपि कायसानो न थासेयाव गांति न गंथं न कदर गंथं हर पहरलु म चेंखुरु ब पहरनि मीन्स लाइट सुदु चेंखुरु गामिनो सिमिया म आमचायो ताबुक नांकुक तमानि म हास्तेनि बुसारकनि जे जुंजालबो नरक पहरनि पासादि चेंखुरु बुमुंनारमनि अब सार्थक बांथं आं दिनै अबनो नंगिथानि आनि मेसेज सुनानि मचुंगु Abuni shana shikang kok ti shalfungo chengkharu kamini bana ti shaka chengkharu kamini puila choktri pulindro jomatia abo haikeno ru phai bisiter bandano kitingai kok ti shalor sapung no narek zakha dal bidal games te batailai mungrok Chini kami chengkharu kami obo जों जुदि किसी सलाय बुमानि नाया थांगांखाय नुगो स्कूल नो बेस खाइसि जों किन्तु अरनि कामी कामानि जों ब्रादार संनो फादर संनो और सिस्टर संनो जों सिनि ओ नक आरि दंथेनि जों बरनो कारिमानग्ला तामनि बागै बरक सेवा जागोननि यारन बरक सेवा बनो कामी संसातिनि लामा फुनुगनाय बरक से जोंनो याप्रि बारनानि लाम फुनुगनाय हायनि बागै सिनि ओ कामी स्कूल काया हंगै सिनि कामी आसाय मानिया जाय हो अब कायसा इमां निमुक थांहाय इंखा जों कामी मांखा दिनै नैजिबा बिसेयाव फायसं फायजा तामनि हिंगा आं किसा सानामु सुंमाखाय सिनो सेंख्रु कामी बेलायखे कुं सुखसाजा जों सेंख्रु जुदि नखा साकाव नासिक नायखे नुगो सेंख्रु नो केबो हामजागिया ग्रै तामनि हिंकै सेंख्रुनि मारि पहर सिनि कामी बाबा हायनो पहरंजा सिनि हास्तव जों बलाय सायमानो ताबुक फानो सिनि हास्तनि कुनु कामी रगो सिनि कामी तंमा हाय आंले नुहुर जागिया सिनि कामीओ ताबुक sak jora 142 registered family 560 members tai jotto kamini adong juk songno united sini motto se whatever difference we stand united
जों जेसेबां दाल बिदालनि बेकग्राउन्ड नंथं सिनि जोंले थांसासि अब आंगे सिनि गामिनि मटो ओ गामिनि मटो सिनि या फांगो दं थांनाय रक जे पुल्य गामि फां चौधरी बरक जे जाय थांनाय रक बुसुके कतर के वानसुके बरक ताबुक मताई जाय थांका जों बरनो तिनि दिपरो पाउ पालाइखा खा खामानि कक बरनो तिनि माया किन्तु बरकनि जे वानसुके क्लांमानि अब ताबुक नांतंले ताबुक नांगै दं सिनि बागै बरक साओ सालसाले सिनो गामि जों सानाय सेंख्रोनो जों फारसिनाय नै अब आइकेनो तिनि जों साजा सिनि सराय खनाय नायनायदि खरबसुक सिनि ग्रेजुएट दं सिनि र मेडिकेल स्टुडेंट दङ इंजिनियारिं कमप्लीट खायजा दङ ग्रेजुएट गोबां मा परिजाय आबहाय माने कुसुगिया क्लिक गाजाय आबहाय सराय सिनि गामियाव गरै मुटामुटी जों गरै गोनां सिनि जे कायसा मटोनि उकलोगो तै कायसा मटो दङ नन रिलिजियस नन पलिटिक्स नन पलिटिकल नन रिलिजियस अबहाय राइटानो बायलनो जोंतै दंनानि बेलाय खेतुगो हायबनो सिनि गामियाव जों आबनोबो रोगै रीति-नीति तै दङ Kokai ahai sajengan je segang welcome speech Chaudhary saka tai chini puila Chaudhary chinta pulindro bosaka jeng agi 18 poribar te puila ok kami khaimani chengkuru kami o chengkuru kami je khajak mani abo kaisa bon history to karon an je segang puro boktar onek bokno saka o chengkuru kami bom tikeng mani karon chini wansuk mungko obo hai sara prithibini bisingo kaisa chengkuru kami kaisa उदाहरण स्वरूप दंतो जों उत्तर पूर्वांचल बिसिङाव जों खबर नायनायका पारानि बिसिङाव जतनसे 100% एडुकेटेड फैमिली हिंदी मानो कारण जों नॉर्थ ईस्ट मिजोराम मणिपुर नागालैंड माने पारा जों शहरनो थाया आमनि बिसिङाव जों सायमानो ओ पारांगा कायसा रूल एंड रेगुलेशन बिसिङ तो भारतनि संविधान रोगै जों गामि खाजा धर्मनि बोदे पार्टीनि बोदे जों कोन पार्टिकुलार कोन पार्टीनि जों ओ पार्टी ना चीन बरक बा चीनी समर्थननि बरनो जों खबर आबाहाया जों विभिन्न समय विभिन्न संगठननि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन दङ आफोर जों बंगतैनो ओ पारा चेंगाबो जों दाबो मुदमानो चीनी प्रथम पारा खानाय पारानि बुमुं जोंनो खाफोर जों बंगनो नुहुनमानि टीडीएडीसी चेयरमैन डॉक्टर रंजित देबमा तिनिबो जों बनो खबर जों खायमेनि बनो जों दाबो ओ जराव बसंबनो ताव मुदमानो कारण चीनी पारा जखन जों गाना वाटा कारेन्ट ट्रान्सफर्मा गाना जों पहिला चीनी पारानि पांगा आरो चेंगाबो आरो खायो जों खायो जिकुनसा पलिटिन संगे तिरपाल संगे जों खालामोन आबो एडुकेशन एम रानिनो रियां बो फाजा आं तावो मुदमानो गामिनि पहिला फैगे जों तावसक जरा 25 বছর जों उठुपुतुभाबे जड़ित सुखे दुखे कारण चीनी कामिंगा विभिन्न जाति विभिन्न भाषाभाषी बरक दङ कारण जों आपसुके प्राइवेटि दो कामी कारण ओ कामियाव जों दङै आसिके दंथलायो बुजिलायनायनि बिसंदै कारण जों कोनो धर्मनिबो जों सेलिया नासिलाया कारण राजनीतिनिबो जों कोनो केना हिंथाय देखाया ताई पार्श्ववर्ती पारारगै बसिनि खूब कपारेशन काहाम आबोनो चीनी नाहारमु Pandani paithak faising dangsa shakawana rukjaka dal bidal resap mungte masamong panda changkharo kamini silver jubilee pandano kitingai kamini lukurokni bisingo nukjaka khatung mungte tongthokmung belbari ni simi probin ni kokthum chini khorang Lama snamnai company by school ni playground shagina harjakmani party mungno shejawai tangsalo nalsarni puangbari amsayo laharka sulaikha puangbari JB school ni rungsrungnai rok laharka sujakmani koktuma mankeno amsayo thangai sogoi kha melagor thanani police Lama snamnai company by shagina harjakha puangbari JB school ni thungnokla aboni bagai shalni shaltham rombai belai no khadolaijak puangbari JB school ni rungsrungnai rok tai cherai rok ni bumabu phasong Paithakote mungsha lama no hurjakya angai tangsalo lama snamnai company by school ni playground shagina harjakmani party mungno shejawai nalsarni puangbari amsayo laharka solaikya puangbari JB school ni rungsrungnai rok laharka sumani koktoma mankheno amsayo thangai sogoi khamela gor thanani police abo haikeno lama snamnai company ni osama rokno kitingai kasui tonka puangbari JB school ni rungsrungnai rok tai kamini lokurok এখানে বাচ্চারা 50-60 জন ছেলে মেয়ে এই গ্রামের সবাই খেলাধুলা করতো বিকাল বেলা আর তারা এই মাঠটার উপরে একটা ছেলে মেয়ে সবাইরে তারা এখান থেকে ভাগাই দিছে কারা এটা এখানে যারা কাজ করতে আইতো তারা
কোম্পানির নাম জানেন? কোম্পানির নামটা আমি ঠিক জানি না। এই কোম্পানির লোকেরা এসে এখান থেকে ভাগাই দিছে। এই জায়গাটার নাম কি? পোয়াংবাড়ি জেবি স্কুল মাঠ। এখন আমার বক্তব্য হইছে, আমরা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আমার বক্তব্য হইছে, এখানে এই ধরনের কোম্পানি এনে হইতে পারতো। আচ্ছা, এটা আমরা শেষ করব। আমরা শেষ কথা এটা আমার কথাগুলি আমি কইতাছি। এখন একটা বিষয় হইছে, এই যে রাত্রেবেলা যে তারা কাজ করে, এই যে বড় বড় আওয়াজ দিতেছে ডাম্পার এবং আপনার ট্রিপারের এবং এই ডোজারের, তারা আমরা কইছি যে আমরা রাত্রেবেলা কাজ করেন না, তারা আমরা কথা শুনছিই না, তারা আরো কাজের গতি বাড়াই দিচ্ছে। হ্যাঁ, সারা রাত কাজ হয়। এখন আমরা একটা বিষয় হইছে, আমরা এখানে এই কোম্পানি হইতে দিতাম না। আচ্ছা, ঠিক আছে। पाइथाको दाक्टी दाक्टी पोआंगबारी जेबी स्कुल थंगनखलानि मानेखनि रकन रेजाकनाय हनै कक रेजाकमानि बाय पाइथाको याकारि रेजाकला हरका समं ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां ताबु किसा लेंलामा निजरा तेबो हास्ते हायंते हाकतने कक्तमातो बय फाइ दंग लेंलामानि यागुलो জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন एक डबल स्कूप करने लो। थैंक्स ब्रो नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है इससे तो रिवर कैफे जा सकता है और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स जंगल में छिपे फॉरेस्ट पेस्ट तक पहुंचने के लिए और तू जूम पे क्या कर रहा है प्लेन वनीला हाँ यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले आ गया है नया हीरो जूम जूम मचा ले আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে বিশ্বাস হবে না ৭,০০০ টাকা কি মাত্র ৭,০০০ টাকা ৭,০০০ টাকা কোথা থেকে নিলে ব্রাইট কম্পিউটার ব্রাইট কম্পিউটার তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে लेंलामानि यागलो हायनो हायलाम सगो चिनि kokborok koktamawo हायनो हाय फायदि नायलाय फिरानो तिनिनि koktoma bokrok rok kokti shal hordi porok khamoi thapla jakha botola hatini khungsichar khungsichuku fanno hor nangmani koktoma mankeno amsaya thangui sogoikha khungdok fire engine paithago fire service ni adongroni chaitong mumbai khamnani kati khate kubun fannok rok पाइथागो डबल फेसिलिटीज नानाय ख्रिस्टियान रकनि एसटी सार्टिफिकेट कैंसेल खालायजाखानि सानमुंगते एखौ गेंखागोनो मुक्ति परिषद तांसालो सीपीआईएम तांनागो कायसा कक्थम पान्दा खालायै जनजाति सुरक्षा मंचनि असानमुंगनो सेजामानि कक्षाका जीएमपीनि हास्ते आचुफांनरे जमातिया
Tangshal Sanja Jorawa Northeast India ni advisor Eke Misra by Malaya Memorandum Yafarka IPFT. Asalo Secretariat ni Montri Shukla Choranwati ni Chamber Ministry of Home Affairs Northeast India ni advisor Eke Misra by Malaya IPFT Bodoni Joto Ozumaro. Kurui te chu gyano khungni madomik te kuchuk madomik amchok mongo amchok nai rokni bisingo khatong mong tobunani nahar mongo taklai bisini simi kes rewa tobui phaika UTF motha aba haikano fainai 5 December salmari ni simi taklai bisini free coaching ni baga registration chengjaknai tangshala UTF tangnogo kaisa kokthum panda khlai o koktoma saklai kha UTF ni ajok phangsa jok de burma Naithatho kaisa pandani bisingte kokti shala khlaijaka chengkharo kamini silver jubilee panda kokti sal sanjo jarawa jati kathar masangmani bisingte pandana chengsawi rekha titi AADC ni chairman Jagadish Devarma manjaka titi AADC ni kacham EM Chandrodori Rupini Lamas namnai company by school ni break rawan shegina harjakmani party mongo shejawai tangshalo nalsar di puangbari amsayo laharka sulaikha puangbari JB school ni rumstrungnai ro laharka sujakmani koktuma mankeno amsayo thangni shogi khamela gor thanani police tabu koktuma shukrobai Laithangai 22 November Salmariwa Northeast India ni advisor Eke Misra ni thani memorandum yafarka TUIRPC Tangshala Agartala Press Club kaisa kokthum panda khlai o saklai mongrakha TUIRPC ni chairman eba Tripura Mothani MLA Ranjit Devarma Hakotor hafangni koimung bai tongkhajangni lamao ki filai phaimani yagulobo dalbidal shepshapni phataro sakbai dogoi phainai kabangma silai pathamtui nei rok tabukbo hafangni mungsafano manyakho khorokdok ra silai pathamtui nei rok kok rijak tongmani haike borokno khlaijakli ari rehabilitation aboni bagai laithangai 22 November salmariwa Northeast India ni advisor Eke Misra ni thani memorandum yafarka TUIRPC Tangshala Agartala Press Club o kaisa kokthum panda khlai o saklai mongrekha TUIRPC ni chairman eba Tripura Mothani MLA Ranjit Devarma je thanai 22 tarikho sing TUIRPC ni delegate chini president borom ganang Motilal Devarma borom ganang Asiram Riyang chini engkoni advisor member Suman Devarma tai ang advisor Ranjit Devarma sing Delhi o thangai chini Northeast India ni tai Minister of Home Affairs ni advisor Mr. Eke Misra bai sing thangai malaika bo nungmani bagino sing bo bai thangai malaika aro thangai ching kaisa memorandum submit khaika itimoide nong yago yapare dijakha ekakai aro ching romiti saka je 1993 sono etite bai je chukti ungmani o chukti ni kobang ma shorto ba je kogrimani abo tabo supungjagya abono ching chini memorandum romiti saka ekai abono karibo 3 bi chukti je 1988 sono je ungmani abono bo ching romiti saka je bobo tabo karyokori khalajayako bo abono kaham ke khanaka ebong chini memorandum no bo pori naikha sing oro special note dibui saka etitep ni chukti bo 1993 sono je etitep chukti jara o phainai borongno 20000 টাকা nok tangnani rijang mane 220 square feet nok JCI bekai room ko 3 nok tangnani ko kintu apuri 20000 টাকা banglia onekjon borok 15000 roksimanche 10000 kobangma neta kobangma bibinno সংস্থা rok borong nong ko khaiye abonong ko khaijaka eka okongno bo bonoromiti saka kabongni nok blaike hamyangui thangka eka abo nok tangnani bagai cheng sajaka iko oro tabu cheng abono bonoromaka tin bi chukti ni bisingo tongo je 1960 ni Tripura Land Revenue and Land Reform Act 1960 abo tabu bo implement ungjako je ha Tripura sani buni dofani yaga kosogoi thangka beni babe hostantariত জমি abo tabu sing phirogoi mayakho tai kaisa ingjakai All India Radio ni ekta center Sikari Bariwo tabu 60% tangjak tabu bo abong ko yako a radio station kakai chini dofani bororong ni kok aro 90% awai khaine ni tongmani abo tabu implement khlaijagya obono karibo chini sikala rong no gobangma tailoring electronics maniro pharmacist
के मोटर वर्कशॉप रो हॉर्टिकल्चर पिगारी पोल्ट्री फिशारी नि बा जनरल वस्तु रो खालाये लोन दिवै जेरै कक टंगमानि गभर्नमेंट अमब ताबुक बर कुनुं को खाया इमप्लिमेंट खाया एका अकंग न बन रमिति साका सबसे बेसी बखान नांगमानि ककंखा जे विभिन्न संगठननि सिलाइरमि तङै याखारि फायनाय विभिन्न संगठननि बिसिङाव जारे बीएसएफ आसाम राइफल एवं निनि सीआरपीएफ आर्मी थानि जारे सालेन्डार खालायनाय बरनो ताबसु पॉइंट त्रिपुरानि पुलिस प्रशासन थयते बंने रिकॉग्नाइज खाइजेगिया विशेष करे एसबी ब्रांच बंने रिकॉग्नाइज खाइजेगिया अमति प्राय 600 থেকে 700 জন आचिन बरक टंग अब जों मिस्टर एके मिश्रण थानि जों रमिति साका एवं बबन खनाका एवं जों ब बाय ताइसा दाटिनो जों मालायनाय ब त्रिपुराव फायनाय बुफुर फायनो साइमिया किन्तु ब फाइकांकाय जों बनो आफ्रु अ लिस्ट न बिनि यागो तिसारिनाय एवं बसों बाय मालायनाय ने कग्रिजाक उंनि आखाइबा जों दिल्लीयाव फन बबाय ताइसा मालायनानै ब साका जोंनो कसारखा एवं जों सिनि लिस्ट रक तरि खाइबेखाय जों आरो ब मालायनाय अम छिमिया जों 22 तारिख त्रिपुरा बबनो माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहाबाइबो जों त्रिपुरा बबनो मालायका चिनि जे 4 जना दिल्ली गेट जों बबे कक सालायका जों दिल्लीयाव थांगे मेमोरेन्डाम नि माने कक न बनो शुक्रबि साका जे रिटार्निस रंनि जे समस्या आबनो बनो शुक्रबि साका ब खनाका एवं बसावो आपनि त्रिपुरा थांमोन परेव कायसा आनो कागज रिदि आं अबनो काहामपै नायनाय चेथुरि नायजागनाय एवं जों आबोनि प्रिपारेशन प्राय कमप्लीट उनखा कयेक दिन बिसिङो जों चिनि बरम गोनां चीफ मिनिस्टार बेजों मालायनाय एवं चिनि जे मेमोरेन्डाम जों बनो याफानाय जारा रिटार्निस रक तामंगै कष्ट उंगै तंखा बा बरंनि तामो नां अब जों रमिति साका आरो अम सिमिया जों आगरतलाव जे रिटार्निस लिडार अजामार सालेन्डार खाइ फाइका और विभिन्न क्लास्टर विलेज खाइ रिजागो बिल्डिंग 1K BSK खाइ नक ताङै रिजागो हा करै न करै नुखुं करै हिनै कै जों दाबिति साका चिनि जारा रिटार्निस न अन्तत 300 लिडार्स न आगरतलाव 1 BSK बा 2 BSK नक ताङै और बरन खास जागाव बरन ब माल्टी स्टोरेज हाउसिंग कमप्लेक्स खालामै आगरतलाव बरन ब कायसा नक ताङै दिनान बगै जों आबो दाबिति साका अब सिमिया जारा ग्राम अंचल तारा सालेन्डार खाइ ताबुक टंनाय बरंनो खाइ 2.5 कानि बा 100 शतक जागा रुई बरंनो मॉडल विलेज खलाय दिनान बगै जों सिनि मेमोरेन्डाम सराय सरायकै जों आवाय खालायका एवं बनो याफारका एकाय बरक जाहाते आरो अ मॉडल विलेज बरक रोंनि एकाय सिंको साखामनि एकाय विभिन्न टंनानि सिकुटी रक माननानि आबोनि ककबो जों बनो रमिति साका आबोनो कारिब बरंनि कर्मसंस्थान बगै गोबांमा जागाव वाक फार्म पुननि फार्म टकनि फार्म एका मुसुकनि फार्म अमरो खाइनानि बगैबो जों बनो तिसाका आबोनो कारिब कामियाम से कारेन्ट काहामकै मानथगिया जों आबो जों सोलार पावर ग्रिड रिउइ ताबोto आबो सबसे काहाम आबोनो ब खाइरिनान बगै दा जों दाबि बनो जानक जाखा एका अमति हाइके गोबां मा इनको ताइबो 100 जना मतन चिनि जारा कर्मसंस्थान करै जे अजामारंना 100टा जों भेहिकल्स गाड़ी बा अटो रिक्शा रखन जसम रिउइ साज्य खाइनान बगै जों खाइका 5टा वेबिंग सेन्टर माने रि ताकजांनाय ता चिनि दफाने अब जार ताबुंनि आधुनिक टेक्नोलॉजी बाय ताकजांनाय आबोनो रिनानि बगैबो जों चिनि मेमोरेन्डाम जों खाइका निकाय और चिनि ग्राम अंचल विशेष करे खुमुलुंगा हाय बा विभिन्न खवाया हाय चिनि त्रिपुरा सामसायो डायग्नोस्टिक सेन्टर 10टा काहाम ताबुंनि टेक्नोलॉजी बाय खायै रिनानि बगैबो जों दाबिति साका अबनो कारिबो चिनि जारा रिटार्निस लिडार जारा 50 बছর थाका बा जारा चिनि रिटार्निस फाइनाय 50 बছর लाई थाका बरनो मास 10,000 टाका खाय रिनानि बगैबो जों को खायका निकाय सामग्रिक भावे जों माननीय एके मिश्र साहेबनो जों साका सार अमो जों खाइनान थांगा आंगाखाय अन्तत 500 कोटी टाका मतन 500 कोटीनि एका पेकेज दिखाका म इमप्लिमेन्ट खाइनानि सम्भव अबनो जों चिनर साबजेक्टनो जों स्राय स्रायका उल्लेख खालायका खा खालायो बमनो साइतकनाय एवं अबिसयनो चिनि बरम गोनां बुबागारानो जों साका दिनैबो आं बुबागारा बाय कक साका जों प्रेस मिट खाइनान थांतंगो टिवाइपिसिनि बसाका आं प्रेस मिट खाइमा खूब काहामुखा नर खाइदि दिल्ली मालायफोरबो जों बुबागारा बाय जों जखन एके मिश्र बाय कक साइतंगो अफुरबो बुबागारा बाय कक सारि दिखा बुबागारा खूब खुसिंका चिनि मेमोरेन्डाम जों रियासं सिगां बुबागारानो फुनुका एकाय अबनि बगैनो जों नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन टिवाइपिसि जों बुबागारा बायनो तंगो एवं जों चिनि दफानि सामुं एवं दफानि ककनो जों साइथानाय एवं जारा रिटार्निस जिन दफानि बगै चबा खाइनाय ताबो दुख कष्ट खाइ तंनाय बंनि बगै जों फाइट खाइ थानाय अबनो चिनि टिवाइपिसिनि गता मतो
जों सुप्रिम कोर्ट केस खायनाय हिनिबो जों दिल्लीआव उकिल आरो ने बेंक करबाय मालायखा आरो पल कलय हिनि दङ बसनो सुबाखा जों बर साफिसियेन्ट डकुमेन्ट सानखा जों खूब शीघ्रैनो चिनि आसुगै जों साफिसियेन्ट डकुमेन्ट्स जों साबमिट खायनाय এবং बंनि परामर्श खूब गाहाम परामर्श माखा এবং বিষয়नो बुबागारन साजाखा बुबागारब चुबानाय এবং जुदि गभर्नमेन्ट अफ इंडिया जुदि अ चुक्तिरनो इमप्लिमेन्ट खाया जे सर्तरि माने जों सुप्रिम कोर्ट अबनि केस खायनायनि बागै पुटा मुटि जत्तनो रेडिं मैखा এবং चिनि कक फाइनल थांखा जों केस खायसिनाय न अब तो ताते कोनो डाउट करे सर नोंनि मौखिक तो सेक्रिफाइस फॉर जस्टिस निरखा आपसे जोरा वो जस्टिस नि बागै न सेक्रिफाइस खायो जों जस्टिस चिनि लेन्डनि बागै जे साइथांमोन अमनि बागैनो जों ताबु जे गुलि सुफुंजै अबनि बागैनो जों ताबु सेक्रिफाइस खायो जों सबा थां दंनाब्ले ताबुसो पॉइंट दिल्लीव जों मात्र जोंनि टीवाईपीसी सिमिन ताबुसो पॉइंट दिल्लीव टप लेवल ताबुसो पॉइंट जों सिमनो थांखो कोनो रिटानिस ग्रुप साइमांलाक जों जतनो न खबुई दै दुलुई एपॉइंटमेंट नाहारै जों दिल्लीव मालायखा एवं चीफ मिनिस्टर बे मालायखा जों एवं अरब जों आगुलिबो चीफ मिनिस्टर मालायनाय आनो नरक सादी ब अर्गानाइजेशन ब रिटानिस अर्गानाइजेशन जारा फिरगै फायनाय साबो ताबुसो पॉइंट अमनि बे स्पेशल बे चीफ मिनिस्टर मालाय कक साका सेंट्रल नि उनको बाय मालाय साबो कक साका आनो सादी केबो ताबुसो पॉइंट साका एकमात्र टीवाईपीसी न ताबुसो पॉइंट अबनो तै कक साइतंक थिनांगबो जों सानाय अबनि बागै जों सबा नखनाबो जों कक चालबाय दङ सारा त्रिपुरानर किछु दिन नंनि मीडिया तैबो फायका जों टीवाईपीसी नि गोबां मा जागा जों हल सबाबो खायतंग चिन बर रंनि एवं इदानिं जों चिनि जारा रिकगनाइज सिंया बंनि लिस्टबो मोटामोटी फाइ सफैबायखा एके जों अब चिनि जे दिल्लीनि जे एक मिश्र साहेबनि थानि जों अब खूब माने बिसि दिन लगलाक जों बिनथान साबमिट खायनाय एवं चीफ मिनिस्टर थानि खायनाय एवं अर जों चीफ सेक्रेटारिनबो जों चिठिरिका मालायनानै बागै माननीय गवर्नरनोबो जों चिठिरिका एके बरक जों नुंखाखाय जों बरनोबो जों मेमोरेन्डाम नान बागै चिनि रेडी उनजाकसे जे कोनो समसम मालाय माने पूरा फाइके चिनि दिल्ली गेट जों आलादा खाय टीवाईपीसी नि मालायनाय महाराष्ट्र जों परमिशन निरिका टीवाईपीसी आलादा बाबे मालायनाय बनि एक्जिस्टेंट एक अर्गानाइजेशन तंनाय नन पलिटिकल हिसाबै ब तिप्रामो थाबैनो तंनाय एवं एक्जिस्टेंट बनि टीवाईपीसी नो तंनाय एवं रिटार्निस रंनि जे समस्त समस्या आबनतै टीवाईपीसी कक्सानाय आबन बागै जोंनो ब बारजारि रिखाता आबन बागैनो जों टीवाईपीसी नि उंगै ताबुक जों ताइसा कटाल खायै जों ताबुक सबाव नखनानि बागै याकरि रितंग एवं कक्साय दङ बरकनि सानमुंनो तुयै काइचमै खनाका नर्थ इस्ट इन्डियानि एडभाइजर एके मिश्रा हनि बसाका टीयूआईआरपीसी नि चेयरमैन एबा तिप्रामथानि एमएलए रंजित देबबर्मा राजाखरागुली निसिमी सालचांनि ककथुम चिनि खरां दिनैनि कक्तमा आसुक जरातैनो तेबो हास्ते हायुंते हाकतनि कक्तमा साइमानानि बागै चयावै नाय दंदि चिनि खरां মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 5 থেকে 12 নভেম্বর 2023 প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন সোনার গয়নার মজুরিতে 30% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 15% ডিসকাউন্ট প্রতিদিন 4টি সোনার লকেট জেতার সুযোগ আর মেগা লাকি ড্রতে জিতুন 3টে ডায়মন্ড নেকলেস অথবা 3টে স্কুটি সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষাবাজার আগরতলা ধর্মনগর এবং শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষাবাজার আগরতলা ধর্মনগর ও বিলোনিয়া মা কুঞ্জেশ্বরী জুয়েলার্স pohor kachung diwali terte baifutar salnorogei lukorokni musangmano taibo musangkukmani khlai tishanani naharmungo haino hai rangsakni dalbidal damakadar te hamkukmani offer tui phai shokai firka ma kunjisheri jewelers aro manai joto paimungte rangsak sunamungni making charge ni sakao 30% discount
Aboni logi logi tongo 50,000 ni paimongo kaham kaham sokar. Lukurongni bukhano kiorenai o offer dongnai 3rd November salmari nishimi 11 November salmari jora. Diwali terni pohor kuchung haike o tong thokmani shalo shakbai thangbo muchangai phaideng Makunjeshwari Jewelers bai baksha. Makunjeshwari Jewelers চম্পকনগর বাজার শালথাং ত্রিপুরা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত। অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধনতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, চমক ভরা ধনতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12ই নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। और ये वनीला तेरे लिए।